नमस्कार आशा करी सबाई भालो आछेन। तो आज के आमी निरामिष भोगेर खिचुड़ी और निरामिष मिशाली सब्जी रेसिपिटी आपनादेर संगे शेयर करछि। भिडियोटा शेष पर्यन्त देखार अनुरोध रइल। तो आमी एखाने 300 ग्राम मुग डाल निয়েছি और 300 ग्राम गोविंदभोग चाल निয়েছি। तो प्रथमे आमी शुकनो कड़ाइते डालटाके भेजे नेब। डालटा नाड़ाचाड़ा करे लाल मतो करे आमी भेजे नेब और भाजा हये गेले आमी धुए नेब। आमी एखाने दुबार भालो करे धुए निয়েছি। निये प्रथमे आमी डालटाके एकटू सिद्ध करे नेब। जेहेतु गोविंदभोग चाल दिए करछि तो चालटा ताड़ाताड़ी सिद्ध हये जाय, एर जोन्नो आमी डालटाके अर्धेक सिद्ध करे नेब। और डालटा एभाবে अर्धेक सिद्ध हये गेले आमी फेनाटा तुले नेब और एकटू डालटा एरकम फेटे गेले आमी एखाने चालटा धुए देब। आमी एखाने चालटा दुबार परिष्कार करे धुए निये दिए देब। आपनारा चाइले अन्य चाल दिएও करते पारेन, किन्तु आमी गोविंदभोग चाल दिए करछि। এই गोविंदभोग चाल दिए खिचुड़ीटा किन्तु दुर्दान्त स्वादेर हय। तो अर्धेक चाल और अर्धेक डाल दिए किन्तु खूब भालो हय। तो आमी एखाने काँचा लंका आदा और टमेटो निয়েছি पेस्ट करे नेब। एबारे आमी मशलाटा तैरी करार जोन्नो तेल दिए दिलाम, सर्षेर तेल दिए दिलाम और फोड़न हिसेबे दिए देब शुकनो लंका, तेजपाता और पाँचफोड़न। और फोड़नटाके आमी नाड़ाचाड़ा करे लाल मतो करे भेजे नेब। लाल हये गेले आमी एखाने पेस्टटा दिए देब। आदा काँचा लंका टमेटो पेस्टटा आमी प्रथमे दिए दिलाम, तारपर आमी लंकार गुঁড়ো दिए दिलाम और धने गुঁড়ো दिए देब, जिरे गुঁড়ো दिए देब और हलुद गुঁড়ো दिए देब और आमी स्वाद मतो लवण दिए देब। तो एबारे सब मशलागुलिके आमी भालो करे भेजे नेब। आमी खिचुड़ीते आर अन्य मशला व्यवहार करलाम ना, आमी एखाने सब मशलागुली दिए भालो करे भेजे निये खिचुड़ीते दिए दिलाम। एरपर आमी भालो करे मिशिए नेब। मशलाटिके किन्तु भालो करे मिशिए निते हबे। एभाবে नाड़ाचाड़ा करे भालो करे मिशिए नेब। मेशानो हये गेले आमी एखाने कड़ाइते घी दिए देब। घीटा गरम हये गेले आमी एखाने काजू निয়েছি, काजूटा एकटू भेजे नेब। काजूटा एकटू लालचे मतो हये गेले आमी एखाने किशमिश दिए देब। काजू और किशमिशटा आमी घिये भालो करे भेजे निये डायरेक्ट आमी खिचुड़ीते दिए देब। आपनारा चाइले एखाने डायरेक्ट घिओ व्यवहार करते पारेन। तो आमी काजू किशमिशटा भेजे निये दिए दिलाम। एबार भालो करे मिशिए नेब। भालो करे मिशिए निये आमी एखाने छोटो एलाच, एक टुकरो दारुचिनी और कयेकटा लং आमी बेटे निয়েছি, এটা আমি দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে এখানে গরম মশলার গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। তো এবার গরম মশলাটা দিয়ে ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নামিয়ে নেব। আপনারা এইভাবে একদিন ট্রাই করে দেখবেন। ভোগের খিচুড়ি কিন্তু খুব স্বাদের হয়। তো এবার আমি নামিয়ে নিলাম। এবার সবজিটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে আলু, মূলো, গাজর, কোয়াশ নিয়েছি আর পাতাকপি নিয়েছি। ভালো করে আমি ধুয়ে নিয়েছি সব। এবার আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দেব আর তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে পাঁচফোড়ন দিয়ে দিলাম আর শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা দিয়ে দেব। ফোড়নটা লাল হয়ে গেলে আমি এখানে প্রথমে আলু, মূলো, গাজর এগুলো ভালো করে ভেজে নেব। আমি এখানে মশলা হিসেবে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা, আদা, টমেটো আর কয়েকটা কাজু। আর ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে পাতাকপিটা দিয়ে দেব। পাতাকপিটা দিয়ে ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব। ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে আমি এখানে পেস্টটা দিয়ে দেব। পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব আর একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেব আর ধনে গুঁড়ো দিয়ে দেব আর জিরে গুঁড়ো দিয়ে দেব।
তো এই সব মশলা দিয়ে ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব আর সামান্য একটু জল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দেব। আর একটু পরে আমি ফুলের অল্প পরিমাণ জল আছে এটাকে আমি শুকিয়ে নেব। তো এবারে নাড়াচাড়া করে কিন্তু সবজিটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। ভালো করে শুকিয়ে গেলে এবার আমি অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দিলাম আর আমি এখানে ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে নামিয়ে নেব। তো এভাবে পুজো উপলক্ষে হোক আর নিরামিষের দিনে হোক ভোগের খিচুড়ি আর নিরামিষ সবজি রান্না করে দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে। তো আজকে আমি ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করছি। ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে।